نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام बाबू मोहम्मद रियाजुल्लाह हाशमी जनाब शेख मोहम्मद कमर साहब की दोख्तर खुशबू कमर को बएवज 2.5 भर सोना के बगवाहन जनाब डॉक्टर मोहम्मद फसीह अहमद साहब और जनाब मोहम्मद फैजुर रहमान साहब इन दोनों गवाहों के रूबरू तमाम हाजरीन मजलिस के सामने मैंने अपनी वकालत से आपकी ज़ौजियत में दिया, आपके निकाह में दिया। मैंने समझ लिया। कौन? जनाब शेख मोहम्मद कमर साहब की दोख्तर खुशबू कमर को बएवज 30 ग्राम सोना के बगवाहन जनाब डॉक्टर मोहम्मद फसीह साहब, जनाब मोहम्मद फैजुर रहमान साहब इन दोनों गवाहों के रूबरू तमाम हाज़रीन मजलिस के सामने मैंने